Okay, we're here in Brace Palazzo. Nasa Auntie Langga. Hi, Auntie. Nag-vlog na si Carlo. Oh, Santa, nag-iwaw. This is the expert way of slicing the... Ano tawag na? Watermelon? Pakuan. Uy, na nakadago ka? Bakit? Ayaw, pod ka. Mayara. Okay. Okay, medyo ni... Wow, nara to ang manager. Very good. Manager, thank you. Ay, nara si Ante, oh. Para na siya sa... Kinilaw. Kinilaw. Na isda. Isang isda daw, te. Yung paliton. Sambagan yun siguro, no? Ah, sambagan. Kamatis, boy, toyo. Uy, na-liver. Then, sa may itong mga hikay diya, mga friends. Okay, ano kinakain nyo? Oh, mango. Okay. Oy, saan daw ka na? Oh, chicharon. Hoy, kinsa na kayo ninyo mga mo? Okay, nara mong sponsor. Yes! Okay. Okay. Hoy, unsa din na? Mangga. Ay, Perfect. Sus, wala na. Dumumok na po na yun. Then, katunga na lang. Okay, next. Oy, sabi, bagong luto yan ha. Ay, bagong init guys. Then, we have a paklay. Then, this one is humba. This one is, sitaw gani? Paklay. Kani? Baklay ka pa. Paklay na luspad. Okay, nilaw na gawin ni. Ano yung paklay? This one is Bicol Express. Lechon is here also as well. Oy, may rice. Yes. Mayog por. Mayog por. Si Clarice. Oy! Ang litson. Ako mayog por. Oh, ito pang kinakain ng mga tawag nito, body conscious o health conscious. Kamoting kahoy o kamote. And then napod tayo vegetable salad. Ayan. Ambot, asami karon. Pugo kabalo, asami karon. Hi, Liam! Shh! Hi, Liam! Hindi kayo maligo, pero lubog. Hi, Juno boy! Hi! Say hi! Hi! Ha? Imong fish? Imong fish? Pakabuas na naman ang fish. Ang galing naman. Aman! Wow, patay naman na. Mama, patay Wala pa yung red horse, Angkol? Panabot. Sila, naligo na! Ay, ganun! Oh, sige. Dive! Sige, langoy lang! Uy, sige mo. Oy, dili ibutang imong patayng isla dira. Dito yung resort na to, Brace Palazzo, may swimming pool at the same time sa baba pwede maligo kasi dagat. Nakaka-energize pag family outing, you know? Hi, Palolong! Kuya Carl. What's that? Hi, Ante. Hello. What a dito. Uy, Islander. Nai yung partner. Hi, Lia.